life on the edge of queues. In this module, we will focus upon the life-related matters, the queues, and the transitions in between full ordered and the full queues. So life usually exists in between the borderline of full order and queues. So we have to focus these type of modifications and adaptations by the living organisms and the natural systems. As we have discussed in the previous modules about different aspects of the complexities and the dynamics of the living organisms and the biological systems. Another interesting aspects of the behavior of dynamical systems, the living systems which are dynamic, concerns the concepts of bifurcation or phase transition. This is another very interesting concepts. We will discuss this bifurcation and phase transition in the coming slides. A very dynamic property of the dynamical system is that if there is a change in a parameter of the dynamical systems, if there is a gradual change in the parameters, there exists or there occurs a gradual change in the behavior of these dynamical systems. But it should be noted that this change is sudden up to certain limits, and this sudden change may get decrease or it may get increase up to that threshold level. So dynamical systems को स्टडी करने के दौरान या मॉडल करने के दौरान हमने इन बातों का भी ख्याल रखना है कि इनके अंदर जो स्टेबिलिटी है या जो सेंसिटिविटी है दूसरे साइड पे वो स्टार्ट से लेकर एंड तक एक जैसी या सिंक्रोनाइज्ड बिहेव नहीं करेगी. मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ये सेंसिटिविटी या जो स्टेबिलिटी है या जो ऑर्डर है ये चेंज हो सकता है. कभी ये सडन चेंज होगा विद अ स्मॉल चेंज, या कभी इस तरह होगा कि कोई बड़ा चेंज जो होगा वो भी कोई बड़ा इफेक्ट नहीं डाल सकता. But close to bifurcation, the system becomes increasingly more sensitive to the initial conditions or the initial changes in the initial conditions. This is just close to the bifurcation point. जो मैं threshold की बात कर रहा हूँ तो उस threshold के नज़दीक जो dynamical system होते हैं वो और ज़्यादा sensitive हो जाते हैं. initial condition में कोई भी change हो तो ये और ज़्यादा sensitive हो जाते हैं और a small change can make a big difference in the behavior of the system. Now, this bifurcation offers a selection mechanisms as dynamical systems may respond very differently to a very small change in their behavior. Respond differently से मतलब ये है कि जो response किसी एक stimulus या किसी एक parameter change में dynamical system जो response show करेंगे किसी दूसरे चेंज में या किसी दूसरे क्वांटिटेटिव चेंज के रिस्पांस में जो सिस्टम का रिस्पॉन्ड बिहेवियर चेंज होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो, वो डिफरेंशियल चेंज हो सकता है उसके बिहेवियर में. दैट्स व्हाई दीज डायनामिकल सिस्टम्स आर कम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड दे आर कम्प्लेक्स टू स्टडी. सो डिफरेंट एंगल से हम इसको समझने की इसलिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो कम्प्लेक्सिटी है, जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में कम्प्लेक्सिटी है या जो बाकी लेवल्स की कम्प्लेक्सिटी है, जो एमर्जेंट बिहेवियर्स हैं इनकी, इनको पूरी तरह अंडरस्टैंड किया जाए ताकि बाद में हम जो भी मॉडलिंग प्रोसीजर यूज़ करें या जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर यूज़ करें, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ करें तो उसमें हमें बाद में आसानी हो. एक और ज़रूरी आस्पेक्ट, अगर इफ़ द पैरामीटर स्पेस इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी बाइफर्केशंस, मींस के सिर्फ एक बाइफर्केशन की हम बात नहीं कर रहे कि एक स्पेस को सब बाइफर्केशन में, मैनी बाइफर्केशन में डिवाइड किया जाए तो द सिस्टम विल बिकम इंक्रीजिंगली मोर एंड मोर सेंसिटिव टू द इनिशियल कंडीशंस एंड टू द स्मॉल पैरामीटर चेंजेस. मींस के जितने बाइफर्केशंस ज़्यादा में आप डिवाइड करें तो सिस्टम जो होगा वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा और कोई छोटा चेंज जो होगा वो बड़ा इफ़ेक्ट डाल सकता है. बिहेवियर्स becomes chaotic at this point के जब ज़्यादा bifurcations हो जाएगी तो सिस्टम का जो डायनामिकल सिस्टम का बिहेवियर होगा वो क्यूटिक बन जाएगा. और अब क्यूज के जब क्यूज आ जाएगा तो फिर
linearity ختم ہو جائے گی and the system will tend to behave in a non-linear way. And the most useful behavior lies instead between the full order and the full queues. یہ بہت انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ ہے کہ اس طرح کے جو سسٹمز ہے ان کا جو موسٹ یوزفل بیہیویئر ہے اٹ از ان بٹوین the full order at this side and the full queues at this side. So they are just at the edge of the queues, not fully ordered, not fully chaotic. Now, living systems tend to behave, or they tend to exist, or they exist in order regime near the edge of the queues. جب وہ پوری طرح queues میں بھی نہیں ہے اور پوری طرح order میں بھی نہیں ہے، جب وہ edge of queues پر ہے کہ اس سے پیچھے جو ہے وہ order ہے اور اس سے دوسرے سائڈ پر جو ہے وہ queues ہے، وہاں پہ لیونگ سسٹم یا ڈائنامیکل سسٹم جو ہے they behave to exist in ordered form. ہم نظر آتا ہے کہ وہ ordered form میں ہوتے ہیں، though they are not exactly in that full ordered form nor on the other side of the full chaotic form. So chaotic dynamical systems are too sensitive to parameter changes. جو یہ میں ان chaotic systems کی بات کر رہا ہوں جو fully chaotic systems ہو, so they are very sensitive to the parameter changes. اس کے مقابلے میں جو fully ordered systems ہوتے ہیں, they are very stable and they are not sensitive to the small perturbations. تو جو sensitive system ہوتے ہیں, a small perturbation or a single perturbation mutation can leads the system to completely behave a different behavior in the next perturbation. So جو ہم پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ small change can affect drastically, so اسی طرف ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے کہ جو فلی کیوٹک سسٹم ہے وہ سنگل پرٹیویشن میوٹیشن بھی بڑا ایفیکٹ اس پہ ڈال سکتے ہیں. جو سسٹم ایج آف کیوز کے اوپر ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ایز سینسٹیو ٹو دا پیرامیٹر چینجز اور ٹو ڈفرینٹ ڈیمیجز آف دا انوائرمنٹ اور ادر ڈیمیجز ایز کمپیئر ٹو دا فلی کیوٹک سسٹمز, کیونکہ یہ بارڈر لائن پر ہے, تھوڑا سا آرڈر بھی بیہیویئر میں ہے اور کیوز بھی ہے, سو دے آر ناٹ ایز سینسٹیو ایز ٹو دا فل کیوٹک سسٹمز. اور اسی وجہ سے نیچر نے ان کے اندر جو یہ پراپرٹی ڈالی ہے کہ دے ڈائنامیکل سسٹم یا لیونگ سسٹم جو ہے دے آر آن دا ایج آف دا کیوز, سو دیٹس وائی لیونگ سسٹمز میں ہم نے آبزرو کیا ہوا ہے کہ عام طور پہ جو میوٹیشنز کاز ہوتی ہے دے یوزلی do not drastically affect the organisms, or they usually do not make drastic structural changes. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو کہ کوئی ڈراسٹک چینج نہیں ہوگا. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سنگل میوٹیشن ایٹ اینی پوائنٹ کین میک اے ڈراسٹک افیکٹ, بٹ یوزلی میوٹیشنز یا چینجز جو ہے وہ ڈراسٹک افیکٹ نہیں ڈالتے. سو مسٹ بی تھینکفل ٹو دس کیریکٹر آف لائف آن دا edge of the queues. So these characteristics of simultaneous mutation buffering and dramatic alterations of behavior is ideal for evolvability, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو living organisms ہے, جو natural systems ہیں, ان میں evolvability کا option موجود ہے. They are capable of evolving, اور وہ ہر وقت under the process of evolution ہے from the millions of years back and till and will be in the future as well. So this property makes them fit for evolvability as well. جین نیٹورکس میں اگر ہم جائیں اور اس کو وہاں پہ اپلائی کریں تو ڈائنامک سسٹمز کو جو اس کی جو جین نیٹورکس کے اندر جو ان کی ماڈلنگ کی گئی ہے ڈائنامکل سسٹمز کی, دیز سسٹمز یوزلی دے ایگزسٹ ان آرڈر ریجیم بینگ ویری روبسٹ ٹو اسٹرکچرل چینجز. جو نیٹورکس کی میں بات کر رہا ہوں بیکاز نیٹورکس کمبینیشن اینڈ انٹریکشن آف ڈفرینٹ انٹیٹیز. ابھی ہم جین نیٹورک کی بات کریں یا پروٹین نیٹورک کی بات کریں, کسی اور نیٹورک کی بات کریں, تو دے آر روبسٹ ٹو اسٹرکچرل چینجز. بٹ اسٹل ادر ریگولیٹری نیٹورکس ماڈلز ڈو کلوز ٹو کریٹیکلٹی. دے آر ویری ایٹ دا فیز آف ویری کریٹیکل اسٹیجز جہاں پہ اسمال چینجز بڑا افیکٹ ڈال سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ کنزروڈ ریگولیٹری پاتھ ویز ہوتے ہیں وہاں پہ عام طور پہ اسمال چینج بڑا افیکٹ نہیں ڈالتے. یہ دیکھا گیا ہے, یہ ریسرچ نے پروو بھی کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ کنزروڈ ریگولیٹری پاتھ ویز یا نیٹورکس ہوتے ہیں وہاں پہ اسمال چینجز
بڑا افیکٹ نہیں ڈالتے. سو دس از وٹ وی ور ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ دا لائف ایٹ دا ایج آف دا کیوز.